ओं नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीय स्कंद तृतीय अध्याय। श्रीकृष्ण मथुरागमन कंसबधादि जेते कर्म द्वारकापुरे कले जाहा तृतीये वर्णिछन्ति एहा। उद्धव उवाच शुण विदुर मो वचन धरि न पारे खेद मन। से रामकृष्ण एकारथे गमिले अक्रूर संगते। माता पितांकर कुशल पुछन्ति राम आदि मूल। कंस कुदृष्टिरे संहारी मंचा उपरु केश धरी। तले पकाई रोष भरे मृत पिंड को आकर्षिले। सांदीपनीर घरे जाई सकल वेद शिक्षा पाई। राक्षस पंच जन नाम तार उदरु भगवान। मृत पुत्र को देले आनी गुरु दक्षिणा अर्थे पुणी। गुरु कामिनी दुख हरि पुणी मिलिले निज पुरी। भीष्मक कन्या अर्थे हरि कुंडी नगरे विजे करी। गंधर्व वृत्ति आचरिले बळे से कन्या कुहरिले। शृगाल मध्यु सिंह जेने स्वभाग हरइते सने। जेने सुपर्ण निज भाग अमृत हरि कला भोग। कौशलपुरे नरहरि शपथ वृष बंदी करी। कन्या लभिले नंद बाल जिणी सकल शत्रु बल। स्वतंत्र प्रभु अटे जेहि ग्राम्य जनक प्राय सेहि। सत्यभामार बोले पुणी नंदन बनु चक्रपाणी। बळे हरिले पारिजात लीलाए जिणी सचिनाथ। पुरे रोपिले वृक्ष नेई पत्नीर प्रिय भाव बही। गरुड़े बसी भावग्राही नारकासुर पुरे जाई। देखिले ताहार बदन सते कि पियुछ गगन। चक्रे ताहार मुंड हाणी देखि प्रणमिला धरणी। बोलई कलु पुत्र नाश धरणी बचने विश्वास। नारका पुत्र कुमुरारी ताराज्ये अभिषेक करी। नारका अंतपुरे हरि विजे कंदर्प रूप धरी। युद्धे सकल राजा जिणी जे कन्या थिला दैत्य आणी। से सर्व देखी काम भोळे चाहांती नयन निश्चले। 16 सहस्र शताधिके तुल्य बयसी एकु एके। हरिंकी बरिले सकले मंगल शुभ लग्न बेळे। ताहांकु नाना पुरे आणी एका मुहूर्ते चक्रपाणी। विवाह हेले वेद मते शुण ताहांक पुत्र जेते। 10 कुमार कन्या एक आत्मा सदृश्य रूपरेख। काल जवन जरा संधे सालुओ सहिते पुर रुंधे। ताहांकु निज तेजे नासी स्वजन प्रभाव प्रकाशी। संबर द्विविध बानर मूर बलुल बाणासुर। जे दंत वक्र आदि करी ताहांकु संग्रामे संहारी। एबे त ज्येष्ठ भ्रात सुते अनेक नृपति सहिते। संगते निज बल घेनी चरणे कंपाई मेदिनी। मिलिले कुरुक्षेत्र दांडे भुंजिबे बोली मोहि खंडे।
କର୍ଣ୍ଣ ଶକୁନି ଦୁଃଶାସନ ସ୍ୱଭାବେ ଦୁଷ୍ଟ ତିନି ଜଣ। ଏହାଙ୍କୁ ହୋଇଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଏଣୁ ହୋଇଲେ ଅଳ୍ପାୟୁଷ। ଦେଖ ପଡ଼ିଲେ ରଣ ମଧ୍ୟେ ମୂଢ଼ ଅଧର୍ମ ଦୋଷ ବାଦେ। ଶୁଣ ବିଦୁର କହୁଁ ତତେ କୃଷ୍ଣ ଭୋଳାନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଗତେ। ଯେ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ଭୀମାର୍ଜୁନ ମାରିଲେ ଅନେକ ରାଜନ। ଭାରା ନିବାର ଅର୍ଥେ ମୋହି ସଂହାର ଅଳପ ମଣଇ। ଏ ଯେ ମୋହର ଯଦୁବଂଶ ଏମଲେ ଭାରା ହୋଏ ଶେଷ। ମଦ୍ୟ ଅରୁଣ ଚକ୍ଷୁ କୋପେ ସର୍ବେ ମରିବେ ବିପ୍ର ଶାପେ। ଏ ଯେ ନ ମଲେ ନୋହେ ଶାନ୍ତି ଏମନ୍ତ ଯୋଗ ମାୟା ଚିନ୍ତି। ଏମନ୍ତେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରି ଧର୍ମସୂତଙ୍କୁ ନରହରି। ବନ୍ଧୁ ସୁହୃଦ ଜନ ମଧ୍ୟେ କୃଷ୍ଣ ସ୍ଥାପିଲେ ରାଜପଦେ। ଉତ୍ତରା ଗର୍ଭେ କୁରୁବଂଶ କୃଷ୍ଣ ରଖିଲେ ଅବଶେଷ। ଦ୍ରୋଣ ନନ୍ଦନ ବାଣ କକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ କରି ରକ୍ଷା। ଜ୍ଞାତି ମାରଣ ଦୋଷ ନାଶେ ଧର୍ମ ନନ୍ଦନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସେ। ସର୍ବ ସମ୍ପଦେ ସୁସମ୍ପାଦି କରାଇ ତିନି ଅଶ୍ୱମେଧି। ଯୁଧିଷ୍ଠି କୃଷ୍ଣେ ଅନୁଗତ ପାଳିଲେ ମୋହି ଘେନ ଭ୍ରାତ। ଆପଣି ନିଜ ପୁରେ ଯାଇ ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଥାଇ। ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ବେଦ ମତେ କୃଷ୍ଣ ଆଚରିଲେ ଜଗତେ। ସ୍ମିତ ନୟନେ ସ୍ନେହ ବହି ପୀୟୁଷ ସମ କଥା କହି। ନାରୀଗଣଙ୍କ ମନ ମୋହି ଗୃହଚରିତେ ଗୃହେ ଥାଇ। ଯେ ଧର୍ମ ଇହ ପରଲୋକେ କୃଷ୍ଣ ସାଧିଲେ ସୁବିବେକେ। ଏମନ୍ତେ ବହୁତ ବରଷେ ରମନ୍ତେ ଗୃହ ମେଧ ଆସେ। ବିଷୟେ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହୋଇଲା ଯୋଗେ ହୃଦଗତ। କର୍ମ ଅଧୀନେ କାମେ ଯୋଡ଼ି ଦେବ ମାୟାରେ ସୁଖ ଲୋଡ଼ି। ପୁରୁଷ କର୍ମର ଆୟତ୍ତ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁବ୍ରତ। ସେ ହରି ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା କରି ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମନ ହରି। ସେ ପୁତ୍ରେ କ୍ରୀଡ଼ା ରସେ ଦିନେ କୋପ ସଞ୍ଚିଲେ ବିପ୍ର ମନେ। ହରିର ମତ ଜାଣି ଭଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଶାପ ଦେଇଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାପ ପାଇ ପୁରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଦେଖିଲେ ବିସ୍ତାରେ। କୃଷ୍ଣ ବଚନେ ଶାନ୍ତି ଅର୍ଥେ ପ୍ରଭାସେ ମିଳିଲେ ସମସ୍ତେ। ସେ ପୁଣ୍ୟ ଜଳେ କରି ସ୍ନାନ ପିତୃତର୍ପଣ ପିଣ୍ଡଦାନ। ପୂଜିଲେ ଋଷି ଦେବଗଣେ ଗୋଦାନେ ତୋଷିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଜତ ଶୟନ ବସନ କମ୍ବଳ ଅଜିନ। ରଥ କୁଞ୍ଜର ଅଶ୍ୱମାନ ଧରଣୀ ତୁଲେ କନ୍ୟାଦାନ। ଅନ୍ୟ ସହିତେ ନାନା ରସେ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଭୁଞ୍ଜାଇ ହରଷେ। ଏମନ୍ତେ ଯଦୁ ଭୋଜଗଣ ଗୋବିପ୍ରେ ସେବା ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ। ବିପ୍ରଙ୍କ ପାଦେ ପ୍ରଣମିତେ ଦିବସ ବଞ୍ଚିଲେ ଏମନ୍ତେ। ସେ ଯଦୁବଂଶର ଚରଣେ ସୁଜନେ ଚିନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ। ହୋଇବ କୃଷ୍ଣରେ ବିଶ୍ୱାସ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ବିଦୁରୋଦ୍ଧଂ ବଂଶଂ ବାଦେ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ।